ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ଆମର ଭାଇ ରାଧାପାଟ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ବେଶୀ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ କମିଟି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଗବାଚା କରୁଛୁ ଆମର ସେ ବେଦବାଡ଼ି ଆଉ ଆମର ଏ ନାଗବାଚାର କେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ଆମକୁ ସେତିକି ଦରକାର। आज पवित्र आमर कंटामाल ग्राम बौद्ध बौद्ध डिस्ट्रिक्ट ना एटा तो कंटामाल ग्राम के हमें आसी जो किया करे दंड कहाँ के कहसन दंड राधा कृष्ण बैरी दूती ढुलिया नहीं नहीं दंडर अर्थ है कष्ट चैत्रा मासरे खाली पादरे बुली बुली दंड आमने जायसन जिन जगह रे पानी ढाली देबे से जगह रे दंड उत्पत्ति हिसी शिव पार्वती हर गौरी तापरे दक्षिण काली शिव में पूजा करसन 13 भक्ता पूजा खायसन तो भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी लीला के प्रचार प्रसार करबा पाई प्रभु देवदेव महादेव एवं मां पार्वती धामु यात्रा धामु यात्रा आउ भगवान श्री कृष्ण लीला खेला के आरंभ कले जेते बेले चैत्र मासे दंड जासी गो से ने गोटे महादेविया बोले सेपरेट थी सुनना साम गोटे तो पीतल जब तक से सांप के ने गुधाबा तक दंडुआ माने पानी तक भी पीबाटे नहीं से जदी पानी पीबो बेले सेटा अपराध सेटा के कहसन दंड कष्ट ई हमर संबलपुर भाषा संबलपुरी भाषा रे सर्वप्रथम हमर ई सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे हमर वैद्यनाथ हेन वैद्यनाथ दंड के लिखि दंड तो से मध्यरु आज होचे पवित्र देवदेव महादेवंकर पूजा करिछन हमर ग्रामवासी तो ई नाग बाछा बोली के हमर भाषा रे कहा जाय छी तो नाग बाछा काहे जे करसन जानि छ काहे जे गो ए माय कदा तो मेरा दिन एजेंडा देखे छ मुई सेटा कहू छ काहे देखि नाग बाछा माने पूजा कोले दियार केते लोक देवी देवता ए माय गोरा लड़े के देखले तोर केटा देखि जाइतिला समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन आज पवित्र नागबासा उपलक्ष्य में किसी उपस्थापना करम ननिना सुन सुजने देई मन पुराण करी विमुगान ऋषि थिले कश्यप तांकर दुईटा अनेक प्रकार भारी जाति किंतु से मध्य दुईटा तांकर स्त्री कद्रु एवं विनीता थिले मेन रानी थिले हां मुख्य रानी माने तो दिने तांकर स्वामी कश्यप ऋषि को वरदान मागले काई बोली गो तो कद्रु कहले जे मते एंता बरटे दिया स्वामी जे मोर 100 टा पुत्र जन्म हो तो हमने राखुची
ସାଗରିକା ବାଳିକା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବାଳିକା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆରୁ ଇହାଦେ ଯେ ଶୁଣ ଆମର କଥା ତମର ସାଙ୍ଗ ମାନକେ କହିବ ଯେ ସବୁ 40 ଆନବେ 20 ନି ନିକାଲ ଯ ସେ ଦି ବାଳିକା ଅଙ୍ଗରୁ 8 ବି 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲାଉ ତ କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ କାଣା ଯେ ମତେ ଏନ୍ତା ବରଟେ ଦିଅ ଯେ ମୋର 100ଟା ପୁତ୍ର ହଉ ହେଲେ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ବିନିତାଙ୍କର ପାଲି ପଡିଲା। ବିନିତା କହିଲେ ମତେ 100ଟା ପୁତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ନା ହାଇ ସ୍ୱାମୀ, ଗো ମତେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ତାର ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ହେଇଥିବା, ଗୁଣବନ୍ତ ହେଇଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନୁଥିବାର କଥା। ହଁ ହଁ ହେନ୍ତା ପୁଅଟେ ମତେ ଜନ୍ମ ହାଇ ଗো ଶହେଟା ରଖଲେ क्या करबे गोटे दियो मगे गुणवंत कर दियो। ହଁ আমার বন্ধুকে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ যে কলা। তো আশীর্বাদ কলে কশ্যপ ঋষি তাଙ୍କର দুইটা পত্নীଙ୍କୁ। ହଁ আগো কদ্রু গর্ভরু দেখ যা সহে পুত্র হেলে জনম বিনীতা গর্ভু দেখ জানা শিশুয়ে হই না জনম। ऋषि कश्यपଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହଁ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ। ହାଇ ଗो 100ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ହଁ 100ଟା ନାଗ ସାପ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଲେ 100ଟା ପୁତ୍ରର ବର ମାଗିଥିଲେ କି? ହଁ ହଁ ତାପରେ ବିନିତା ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଫଟବାର। ହାଇ କଦ୍ରୁ ଯେ 100ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ସାରିଲେ ମୋର ଅଣ୍ଡା କେବେ ଫୋଡବା, ହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇସି ଫୋଡବି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୋଡିଲେ ଯେ ଅଧା ଗଢା ଶରୀରଟି ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ହାଇ ଗୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସମୟରେ ମାକୁ କହିଥିଲା, ତାର ନାମ ଥିଲା ଅରୁଣ। ହଁ ମା ମୋର ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ, ହାଇ ଆଜି ମତେ ଅଧାରୁ ତମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୋଡିଦେଲ ବୋଲିକରି ମୋର ସାରାଟା ଶରୀରଟା ଅଧା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାର ଦିନ ହେବା ଯାଏ ସେ ଆପେ ଆପେ ଫାଟିଯିବା। ହାଇ ଆଉ ଗୋ ତାର ନାମ ଦେବ ତମେ ଗରୁଡ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଢା ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି, ହାଇ ତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ, ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ ହଁ ତାର ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ। ଗରୁଡ଼ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 100ଟା ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହଁ ବିନିତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗରୁଡ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହାଇ ଗୋ ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ କେବେ ବି ଏନ୍ତା ମିଶିକରି ନେଇ ରହୁଥିବେ, ହଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗାଲି ଝଗଡ଼ ମାଡ଼ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିବେ। ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଏସି ପୁତା ସାଲି ବଲ୍ଲି ଯାଇଛ ବୋଲେ ବୁହେନ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଖରିକା ଖୁରକି ଚାଲ। ହଁ ତ ଦିନେ ବାଜି ଲଗାଲେ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା। ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନା। ତ ବିନିତା କହିଲା, କଦ୍ରୁ କହିଲା ତାର 100ଟା ପୁଅକେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ବିନିତା ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଲଗାଉଛେ, ଆଉ ତୁମେ 100ଟା ସର୍ପ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ଯାଇକରି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଲଟକି ଥିବ। ହାଇ ଗୋ ତ 100ଟା ସର୍ପ ଯାଇକରି ଲାଞ୍ଜରେ ଲଟକି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଆଗରୁ। ତ ବିନିତାକୁ କଦ୍ରୁ କହୁଛି ଯେ ଇ ଆମର ଘରେ ଯେନ୍ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ସେ ବୁନ୍ଦାଇ ଯେ ଧଲାଗୁଡ଼ା ଦେଖି ପାରୁଛୁ তুই যদি সৎ কথা কহ বলে মুই তোর দাসী হি করে হবি, আর তুই যদি হারি যাবু মোর ন বলে তুই মোর দাসী হি করে হবি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, বলে তুই হারলে জেন জিতবা সেই রানী হি করে হবা, হাই গো আর যেন হারবা সে দাসী হি করে। হ্যাঁ তো বিনিতাকে কদরু কহিলা যে আমার ঘরে যেন ধলা ঘোড়া আছে সেথিরে চিহ্ন বর্ণ আছে কি সম্পূর্ণ ধলা আছে। হাই গো তো বিনিতা তো দেখি থাকে আমার ঘরে তো সম্পূর্ণ ধলা ঘোড়া একা, ধলা ঘোড়া একা আমার ঘরে আছে বলি বিনিতা কহিলা। তো যেতেবেলে দেখি গলে পাসকু তার 100টা সর্প কলা সর্প মানে লাঙ্গারে লটকিছন। তো হারি গলে বিনিতা ଆଉ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ତ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିନିତା ରହିଛନ୍, ବିନିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗରୁଡ଼ ମୋର ମାକୁ କେନ୍ତା କରି ଏ ଦାସୀପଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବି ବୋଲିକରି କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରୁ ଯଦି ଅମୃତ ଆଣିକରି ଆମକୁ ଦେବ ତୁମର ମା ବିନିତାକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କରିବି କହିଲେ। ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଜାଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ
ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଅମୃତ ଛଣେଇ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ହାଇ ଗୋ ଆଉ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମା କେ ଇହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତମେ ଅମୃତ ନେଇଯାଅ। ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଅମୃତକୁ ଚୁରେଇ କରି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ରାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ନେଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ମାଟି ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ। ଗୋଟେ ଝାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହାଇ ଗୋ ତ ଗୋଟେ ଲଟା ବୁଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛେ, ସର୍ପ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଅମୃତକୁ ଛଣେଇ ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ମାନେ କୁଦୁଛନ୍ ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଇନେ ବି ତ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଧା ପଡ଼ିଛେ, ପିଟାକେ ହେଲେ ଖାଇକରି ଆମେ ଅମର ହେଇଯିମା ବୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଟା ବୁଟା କେନ୍ତା ସର୍ପ ମାନେ ଚାବି ଦେଇଛନ୍, ହଁ। ତାଙ୍କର ଜିଭଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକରି ଚିରି ଚିରି ହେଇଗଲା। ଚିରି ହେଇଯାଇଛି ସର୍ପର ଜିଭ ଦେଖିଛ? ହଁ। ସାପ ମାନଙ୍କର ହାଇ ଗୋ ଏନ୍ତା ଥିସି ତାଙ୍କର ହଁ। ଜିଭ। ଅମୃତ କେନ୍ତା ଚାଟୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିଭଟା ଚିରି ହେଇଗଲା। ହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକରି ଦୁଇ ଜିଭ୍ୟା ନେଇଥିଲେ ସର୍ପ। ହାଇ ଗୋ ଅମୃତ ଖାଇବାର ବାହାନାରେ ତାଙ୍କର ଜିଭଟା ଚିରି ହେଇଯାଇଛି। ଚିରି ହେଇଯାଇଛି ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତି ମୋରେ। ନନିଲା ହଁ ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସର୍ପ ଜାତି ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି। ହାଇ ଗୋ ଇ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ପବିତ୍ର আমার কণ্ঠমাল କଣ୍ଟାମାଲ ଗ୍ରାମରେ ନାଗବାଛା ପୂଜା ହେଉଛି। ହାଇ ଗୋ ନାଗବାଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରତ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ? ହାଇ ଯିଏ ଯଦି ନାଗବାଛା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ହଁ ହଁ ଆମେ ଘରଟେ ବନାମୁ ବୋଲିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାବୁଛୁ, ସେ ଘରଟା ବନି ନେଇ ପାରୁଛୁ, ନେଇ ପାରୁଛୁ। ହେଲେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେସି। এ মাজেন্টা কহব ব্লুটুথ না কহব কেন হ্যাঁ হ্যাঁ बोल आनंद सागर कुमार हरि তো ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହାଇ ଗୋ ହେଇପାରିଲେ ନାଗ। ସେଇଟା ତ କହୁଛେ ଗୋ, ତମେ ସେ କାଣା ଶୁଣୁଛ? ସର୍ପ ଜନ୍ମର କଥା ତ କହୁଛେ। ତ କଦ୍ରୁଙ୍କର 100ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସର୍ପ। ହଁ ହଁ ତ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ ବାସୁକି ସର୍ପ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଲାଗିଥିଲା। ହାଇ ଗୋ ଆଉ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସର୍ପକୁ ଆଜି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ନାଗବାଛା ଉପଲକ୍ଷେ। ତ କେନ୍ ଦିନ এই ପୂଜାଟା ହେବାର କଥା ଜାଣିଛ? ଅମାବସ୍ୟା ଦିନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ এই ପୂଜା ମାନେ ହେସି। ତ ଅମାବସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? କାହାକେ ଗୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଆହା ଦେଇ କରି ମନ ପୁରାଣର କଥା ତ କର ହେ ସମନ ହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ହି ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ହି ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ। ଆଗ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସତେଇ ସଭାରି ଯା ଦୁହିତା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ବିଭା କରିଥିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ହେ ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ହେ ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 27ଟା ଝିଅ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତ 27ଟା ଝିଅକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହାଇ ଗୋ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ଜଣେ କନ୍ୟା ରୋହିଣୀ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ନାମ। ହାଇ ହାଇ ତ 27ଟା କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ନାରୀ। ହାଇ ଗୋ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରୋହିଣୀ। ହଁ ତ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପର କରି କରି
केही भी तांकर संगे रति संगार नहीं करे नहीं करी केवल रोहिणी संगे रति संगार करे हाँ हाँ तो आमर भौणी केवल रोहिणी संगे चंद्रदेव रति संगार करे हाँ हाँ बोली कर गोटे नारी मनकर तो मन दुख हेबा कि हाय गो तांकर बापा दक्ष प्रजापति को बाकी झियो जेकरी कहले हाँ हमको चंद्रदेव विवाह सिना करिछन हाय गो केवल खाली आमर बड़ भौणी रोहिणी संगे तांकर रति संगार करछन हमको देखला आखि भी नहीं देखर भाई हाँ हाँ तो क्रोधरे जर जर हो गले दक्ष प्रजापति सामान्य चंद्रदेव गोटे मोर झियो मान को असंतुष्ट करूछि हाय गो आज मैं तांको अभिशाप दैछे तांकर देहरे सब दिन पाए कलंक हे जिबा हे जीवा आग सही समय रे देख चंद्रदेव जान कलंक होइतिले सुण देव नाही सुण सुण हे जान सुण सुण पुराण दौच प्रमाण हे पुराण दौच प्रमाण हे सुजा जान हे जाने सुजा जान जितेबेले दक्ष प्रजापति तांकर ज्वाई हाँ चंद्र को अभिशाप देले हाय गो तुमर देहरे सब दिन पई कलंक रही हाँ हाँ जितेबेले चंद्रकर देहरे कलंक रही गला देवदेव महादेवंकर पासके पले गले चंद्रदेव हाँ हाँ प्रभु मोर ससुरंकर अभिशाप कारण मोर देहरे कलंक लागि जाइछि मोर ई कलंक केनता करी मोर लिभे पारबे हाय गो तुम मते आश्रय दियो प्रभु बोलिकर महादेवन को जितेबेले चंद्रदेव दुखर कथा जानिछ हाँ हाँ ठीक अछि महादेव ठीक अछि चंद्रदेव आज ठारे तुम मोर जटारे रहिथियो हाँ जिते दिन पर्यंत तुम देहर कलंकटा ने जीव हाय गो ननील भगवान महादेव चंद्र को आनिकर तांकर जटारे लगे दिले वर्ष वर्ष बीती गला परे चंद्रदेवंकर तांकर स्त्री माने जदि स्वामी नहीं थे स्त्री माने हट हट हे जिबे गुलगुला हे जिबे हाँ हाँ तो तांकर बापा दक्ष प्रजापति को कहले जे बापा जहार जदि पति नहीं ताहार गति नहीं गति नहीं जार जदि स्त्री नहीं तार स्त्री नहीं हाँ हाँ हमर स्वामी बिना हमें बंची नहीं पारे तुम्हें अति शीघ्र जेकर हमर स्वामी को मुकले आना हाय गो तो दक्ष प्रजापति महादेवंकर पास के जाइछन हाँ हाँ आ विनती कले जे प्रभु मोर ज्वाई चंद्रदेव को फेरे दियो मोर झियो मानकर असुविधा होई छे तुम तो आश्रय देई छे हाँ आ मैं तांको फिरे नहीं दी पारे तो ठीक अछि मुई फिराबाटा फिराबी हाय गो किंतु तुम्हें जिन अभिशाप देछ ऋषिर जे शाप्य और पितार जे वाक्य वाक्य तार देहरु कलंक केनता करे मिटबा मु आ घर के नहीं जिया बोले कर चंद्रदेव मना कले हाँ, हाँ। मते जिन अभिशाप देछ सारा जीवन पर्यंत मोर देहरे कलंक लागि गला हाय गो मु ई कलंक रु केनता करे मुक्ति हेबी बोले हाँ, हाँ। तो महादेव आशीर्वाद कले काय बोली काय बोली करी काय बोली तो आजी ठारो जिन दिन पूर्ण अमावस्या हेबा हवा एक मास पर्यंत तमर देह असुस्थ रहबा रहवा आगो अमावस्या दिन देख चंद्रदेव जान रे चंद्रदेव जान कलंकित होई तांती सुण देवी मन हे सुत्या जान हे जाने सुत्या जान पूर्णिमा रे करे शुभ स्नान जी पूर्णिमा रे करे शुभ स्नान जी सुत्या जान हे जाने सुत्या जान प्रजापतिंकर अभिशाप्य कारण चंद्र देहरे जिते बेले कलंक लागि गला महादेव कहले एक मास पर्यंत तमर देह असुस्थ हेबा अमावस्या ठारू पूर्णिमा पर्यंत जिन दिन पूर्णिमा हे जिबा से दिन तमर देहर कलंक मिटी जिबा हाँ हाँ जा तुम्हें पुणी थे जे करी तुम्हें तमर जाके जो तुमर जगह के पले जे तुमर रानी माने तुमको अपेक्षा करी हाँ हाँ तो सेई अमावस्या दिन आज हमर
নাগ বাছা পালন করেছেন হয় গো বুঝি পারেছে পূর্ণিমা কার না কদ্রু এবং বিনীতা গর্ভর জন্ম হেলে দুইটা 100টা সর্প 100টা সর্পর না নেই কহি হে আজ্ঞা গুট বুঝল তো তো সর্প জাতির কথা তুমি বুঝে করে কহ হ্যাঁ হ্যাঁ 100টা ই ভিতরু শ্রেষ্ঠ হেলে অনন্ত এবং বাসুকি হয় গো বুঝি পারে সাপর ভিতরে রাজা হলে তক্ষক না গো হ্যাঁ আর বাকি যেটা মানে সেটা তাଙ୍କର ভাই বংশ মানে তার বড় বড় সাপ নলিল তো ସେଇ ଅମାବସ୍ୟା ଦିନ ଆମେ ନାଗ ବାଛା ପୂଜା ପାଳନ କର୍ମା ବୋଲେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବା হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମର ଯେନ୍ କାମଟା ପୁରା ନେଇ ହିଁ ପାରୁଥିବ ସେ କାମଟା ପୁରା ହେବା ହେବା ଗୋଟେ ଘରଟେ ବନାମି ବୋଲି କରି ଭାବୁଥିବ ଘର ବନେଇ ନି ପାରୁଥିବ ବୋଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା হ্যাঁ ନିଜର ବଂଶକୁ ଆଘାତ କେବେ ବି ଆସେ ସର୍ପ କାରଣରୁ ଆଉ ସେଟା ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ হয় গো ବୁଝିପାରୁଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ପୁରାଣର ପାତା ତୋର ଏ ଶ୍ରବଣ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ହେ ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ହେ ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ এটা হলো নাগ বাছা উপলক্ষ হ্যাঁ হ্যাঁ তো ইহাতে বিষয়বস্তুকে আরম্ভ করমা হয় গো গুরু বিনা যে পাঠ পাঠ কৌড়ি বিনা যে হাট হাট বিন পয়সারে বজার কি ଯିବା হ্যাঁ, হ্যাঁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗେ ହିନିସ୍ତା ହେବ হেব ଗୁରୁ ନ କଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ অর্জুন କାହୁ ମିଳିବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ হ্যাঁ হ্যাঁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଣାଚିତମ୍ চিতম ରୁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପ ବର୍ଜିତମ୍ ହଁ, ହଁ। ରୂପ ଗୁଣ ଦୟଂ ନାସ୍ତି হয় গো ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମୋ ନମଃ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ নেই গো ଗୁ ଅକ୍ଷରଟା ହେଲା ଅନ୍ଧାର হ্যাঁ ରୁ ଅକ୍ଷରଟା ହେଲା ଆଲୋକ আলোক ଅନ୍ଧାରରୁ ଯେଉଁ ଜନ ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଏ ହଁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନିଏ হয় গো ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ହଁ ଭଲ କଥା ଶିଖାଏ হয় ତାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କରି କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁ କରିଥିନା ବୋଲି କରି କାହିଁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଖଡ଼ିଆର ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଇ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟାମାଳ ଗାଁ এ মা বলে আগে আমি স্কুল কেনে পড়ি যে যে সে মানচিত্র করে বহুত ফুলবাণী বলাঙ্গীর এটা ଖାଲି মানে ନା ଦେଖିଥିଲେ ନାଇଁ କି? এবে যে বহুত কে আমি মারি বসুছু ହେ ମାମୁଗ ଶୁଣ ତ ଗୁରୁର ତାର ମାମୁଗ ଶୁଣ ତ ଗୁରୁର ତାର আর ফকির বলির গুরু মোর চিন্তা করা তাকর ঘর ফকির বলির গুরু মোর চিন্তা করা তাকর মামুগ শুনো তাকর তারা মামুগ শুনো তাকর তারা মোর গুরু হেলে যে ফকির নাই হ্যাঁ হ্যাঁ গুরুঙ্কর বাসস্থান হেলা চিন্তা চিন্দাগুড়া গুরুঙ্কর জিল্লাটা হেলা নূଆପଡ଼ା এ তো গলা মোর গুরু না গা ইহাদে এ আসিলা মা তোমার গুরুটা গলা বলে ইহাদে আসি গুলা তম নিজ মোর নাইগা শুনব হ্যাঁ হ্যাঁ মামু গো এ তুমি বড়ার বরিয়াটা আগো পাসকে আসি কহুতি সম কহ তোমার নাটা আমার পাসকে আসি কহুতি সম কহ তোমার নাটা
ନନିଲ ଶିବଙ୍କର ପିତା ମାତା ଆଦି ମାତା ନିରାକାର। ଶିବଙ୍କର ପିତା ମାତା ତ ଆଦି ମାତା ଆଉ ନିରାକାର। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନିରାକାର ବଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନନିଲ ହଁ ନିରାକାର ଆଦି ମାତା। ବେଶ ବେଶ ଅଛି ନନିଲ ହଁ ଶୁଣୁଛ ତ ହେ ରମାକାନ୍ତ ବୋଲି ନା ତମର ମନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ପୁଇ ସତକେ ପୁଅ କି ମତେ କର୍ଷଣା দুনিয়া দেখে দেব তোমার